India lies in its villages. That's what Mahatma Gandhi believed. He said, if the villages perish, India will perish too. It will be no more India. Her own mission in the world will get lost. We are inheritors of the rural civilization. The vastness of the country, the vastness of the population, the situation and the climate of the country have, in my opinion, destined it for a rural civilization. The Crime Record Bureau clearly brings out the dark underbelly of Indian agriculture. There are many reasons for this. Farmers perceive debt, environmental problems, poor prices for farm produce, poor irrigation, increased cost of cultivation, and crop failure as the reasons for farmers' suicides. The right to life is a moral principle based on the belief that a human being has a right to live and live with dignity, which cannot be unjustly taken away. પછી નિષ્ફળ જતા બધું અમારે અમુક ટીકડા ખાઈને હું કરી ગયા કે બધું પૂરું કેમ કરવું અમારે બધું પાક જીરણ બધું બગડી ગયું. મારે 2 વર્ષથી પાક નિષ્ફળ જાય છે. સરકાર અમારી કોઈ મદદ કરતા નથી. તો એ અમારા પાસે નોટિસ મોકલે છે કે પૈસા ભરી જા. તો અમે શું કરીએ? Property rights depends on the principle that you own yourself. If you own yourself, then you own the fruits of your labor. थोड़ा में ऐसा है कि खेडूत के पास के जो टीपी डेवलपमेंट करता है तो उसमें से 40% खेडूत की जमीन ले लेता है बिना कीमत के. कोई कीमत भी बंद नहीं, मुआवजा कोई नहीं. वो रोड रास्ते गटर में जाने की बोलते हैं. दरों को अभी कोई समझ नहीं पाया है. उसको एक खेत में वो सारे दिन मजदूरी करते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं 4 आदमी करते हैं तो 200 रुपया उसकी मजदूरी लगती है तो 800 रुपया लगती है एक दिन की. तो ऐसे सारे महीने में वो ऐसे ऑफिस में कोई नौकरियाट करता है तो कुछ नहीं करता है. ऐसे पेपर इधर से इधर पेपर इधर से इधर वो 2 घंटा काम करके बाद में वो साइन करके निकल जाता है. तब उसका पगार बढ़ते हैं. वो जमीन उसके मेहनत करके लोगों का वो जो निर्भर करते हैं उसको अनाज पकाते हैं उसको कुछ मिलता नहीं है. उसको कम से कम 4 आदमी की मजदूरी तो कम से कम 8. किसान का बीज एक किसान के पास में ही होना चाहिए. वो अपने फसल में से ही अपना बीज रख सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. ये पुराने ज़माने में था. इसलिए जब कभी भी रीसोइंग का संकट आता था तो गांव में किसान को परेशान नहीं होना पड़ता था. एक किसान दूसरे किसान की मदद कर देता था. वो बोलता था कि तेरा खेत नहीं सफल हुआ बुआई में, चिंता मत कर, मेरे पास से बीज ले जा, तेरी फसल आएगी उसमें से मेरे को बीज निकाल कर दे देना. आज क्या परिस्थिति है? फसल अगर बुआई सफल नहीं हुई तो किसान पहले वहीं आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाता है, जो अभी इस साल की स्थिति है. આ અમારી જે જમીન ખેડૂતો હતા એમની પાસેથી આ લોકોએ
માનો ને જબરજસ્તી જેવી જ વળી તમને આટલા પૈસા આપીશું તેટલા પૈસા આપીશું, તમે જમીન આપશો તોય જશે ને ના આપશો તોય જમીન જવાની જ છે. એટલે આ ભોળા લોકો ભરમાઈ ગયા અને જેમ કીધું હવે સાચી સહી કરાવી કે જૂઠી સહી કરાવી તેવી સહીઓ કરીને જમીનો લઈ લીધી અને મજૂરી મળતી નથી તો હું મજૂરી અંકલેશ્વર કે વાલિયા થોડા મજૂરી કરવા જવાના. અંકલેશ્વર જવું હોય તો 60 રૂપિયા ભાડું થાય, વાલિયા જવું હોય તો 30-40 રૂપિયા ભાડું થાય ને હું બીજી કઈ મજૂરીઓ બૈરા કરવાની. तो ये सवाल यही है कि ये कैसी आज़ादी है, चंद धरा को छोड़ के नंगी भूखी आबादी है, एक ऐसी आज़ादी है.